जय जय महाबलाजी महाराजंकर जय जय हनुमानंकर जय। नमस्कार बंधुगण, प्रभु हनुमान महाराजंकर एमिति किछि मंत्र अछि जहार जप करिले सबु संकट एवं शत्रु माने दूर होई जिवे। जहाकु आपण संपूर्ण ध्यान लगाई जप करिले एवं स्वच्छ हृदय मन आत्मा रे सुनिले समस्त मनस्कामना पूरण होइथाए। जहार जप करिले सबु संकट एवं शत्रु माने दूर होई जाइथांती। आज एमिति एक चमत्कारी मंत्र विषय कहिबाकू जाउछि। आपणक जीवनर सबु संकट दूर होई जिवो, सबु दुखरु मुक्ति मिलिबो। प्रिय बंधुगण, एही मंत्र को जे व्यक्ति स्वच्छ हृदय जप करिथाए तांको उपरे हनुमान महाराजंकर कृपा दृष्टि सदा सर्वदा रही थाए। एही सिद्ध मंत्र एते शक्तिशाली जे एहार लाभ प्रथम दिनरु ही मिलिबा आरंभ होई थाए। जदि एही मंत्र को एक माला बा 108 थर जप करंती ताहा हेले समस्त प्रकार मनस्कामना पूर्ण होई थाए। मंत्र कहिबा पूर्वरु आपणଙ୍କୁ बजरंगबली महाराजंक कृपा निश्चय प्राप्त हेबो। प्रभु हनुमान महाजी कଳି जुगरे एकमात्र जाग्रत देवता अटंती, जहार सामनारे कौनसी मायावी शक्ति मुकाबिला करि पारिबो नाही, सामनारे आसी पारिबो नाही। जदि स्वच्छ हृदयरु प्रभुଙ୍କୁ ध्यान करिवे एमिति कि कौनसी कष्ट नाही, दुख नाही, प्रभु हनुमान दूर करि पारिबे नाही। प्रिय बंधुगण, हनुमान चालीसा रे लेखा अछि जे जदि आपण हनुमान जींकर आश्रित काहाकू डाकिबाकू ही पड़िबो नाही। प्रिय बंधुगण, आज जे हनुमान महाराजंकर चमत्कारी मंत्र कहिबाकू जाउछि, ଯେଉଁଠାରେ 108 ଥର ନିତ୍ୟ ଜପ କରାଯାଏ ସେଇଠାରେ ଧନ ଜନ ବୈରବର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ନିତିଦିନ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଅଧା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା 108 ଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୋଲିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର स्वच्छ हृदय शुणिबा। ताहा पूर्वरु जदि हनुमान महाराजंकर कृपा आपणक उपरे सदा सर्वदा रही थाउ चाहुचंती ताहा हेले सनातन धर्म सहित जड़ित रहिबाकू आर्ची मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे एवं लाइक करिदेबे। कमेंट बॉक्स रे लिखिदेबे जय हनुमान। आसंतु मंत्रटी कहिबा। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। मनोजयं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं
वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं
वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं
वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वनरौथुमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं
वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। वनजोऽयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातांजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे।